ବିହନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବା ସେ ବିହନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଜଲ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନ୍ସର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଫଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଢିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ସେ ସବୁ କିଛି ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବିହନରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଜି କେତେ ଜଣ এই বিহনକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, এই ବୀଜକୁ? ହାଲେଲୁୟା। তোমার রিজল্ট গোটে বীজরে ଅଛି, তোমার প্রার্থনার উত্তর গোটে বিহନରେ ଅଛି, তোমার জীবনের ସବୁ লিয়া সমাধান গোটে হালেলুয়া বিহନରେ ଅଛି। ହୋଇପାରେ ଆପଣ এই 3 ଦିନ ମିଟିଂ ରେ हजार समस्या करे आक्रांत होई জায়গায় আসিতিবে, কিন্তু সমাধান পরমেশ্বর গোটে বিহନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଲାଇଫ ରେ 1000 ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଇ ପାରେ, ଆଜ୍ଞା ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ, ମୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଣ, ମୋର ଦୁଃଖର ସମାଧାନ କଣ, ମୋର ଲାଇଫର ସମାଧାନ କଣ? ଆଜି ଗଡ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଜୀବନର ସବୁ ସମାଧାନ, ସବୁ ପ୍ରତିଫଳ, ସବୁ ଆନ୍ସର ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ, ସେଇ ବିହନ ମଧ୍ୟରେ ବା ବିହନ ମଝିରେ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଯଦି ବିହନ ବା ବୀଜକୁ ଆପଣ ମାନେ ଧରି ଯିବେ ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପାଇଯିବେ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। केते जण पवित्र जीवन यापन करबा चाहछ? पवित्रता कोठी अछि? यीशु कहले यूहन्ना पुस्तक 15 रे, तुम माने मोर वाक्य द्वारा पवित्र अछि। सेई वाक्य रे पवित्रता अछि। केते माने धार्मिक जीवन यापन लेलिया भलो भारे बचा पे चाहछती, वाक्य रे धार्मिकता अछि। केते जण आरोग्य हेबा पई सवार आसीछो, से वाक्य पठाई सुस्थ करंती, वाक्य रे आरोग्य चाहती। केते जण स्वतंत्र हेबा को चाहछंती। यीशु कहले मनुष्य पुत्र यदि हमन को मुक्त करिवे ताहेले आज 3 दिन मीटिंग रे मुक्त हे जेबा। यीशु कहले ताको वाक्य रे मुक्त विषय अछि, आशीर्वाद कोठी अछि, वाक्य हालेलुया से बिहन रे अछि। ता माने हमर लाइफ रे बढ़िबा विषय, हमर लाइफ रे उठिबा विषय, हमर लाइफ रे मल्टीप्लाई ग्रो हालेलुया सब विषय कोठी अछि? गोटे बिहन। समस्त कहबा बिहन। साइडे थे व्यक्ति को हो बिहन को धर, तहिरे सब किछि अछि। अन्य मनस्क हो नाही, अन्य आड़े देखो नाही, से बिहन को देखो, से बिहन को धर, तहिरे तुम्भर सब किछि परमेश्वर रखिसंती। सुना ठारू, रूपा ठारू, जगतर सब विषय ठारू महत्व विषय, सुंदर विषय, मूल्यवान विषय बिहन। केते जण से बिहन को नेबा चाहछ?